नमस्कार जय जगन्नाथ। गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। पूजा चांदा। गौरी भाउज ए गौरी भाउज जानी शुणी शुणुना हाँ ना बाहर को आसवा को खराब लगुछि। बड़ पाटी करी चिल्लाउथिले सुरेश जीए कि माधपुर गाँव जड़े ग्रामवासी तथा आगको थिबा माँ दुर्गांकर पूजा पाई गढ़ा जाइथिबा कमिटीर जड़े सदस्य। तांको पारिबा पणिया को देखि कमिटीर अन्य सदस्य माने तांको ग्रामवासी ठारो चांदा आदाय को दायित्व देइथिले। सुरेश जेमिति भी हेउ डराई धमकाई बा गोड़ हाथ धरी मन मुताबक चांदा नहीं आसुथिले। सेथिपाई कमिटीर अन्य सदस्य बहुत खुशी। अधिक पैसा मिली रे पूजा पूजी साजसजा को छाड़ी मद मांसर भोजी गोटे हेइजिबो। भसाणी दिन डीजे बजाई सबु नाचिबे। एमिति सबु योजना स्थिर हबा परे सुरेश गाँव रे बुली बुली चांदा आदाय करुथिले। तांको सह से कमिटीर आउ जणे सदस्य रंजन भी उपस्थित थिले। गौरी नगेन बाबूंको स्त्री। घर कहिले गोटे भंगा चालिया जेउथिरे कि 10-12 जगह छपर रे फांक। दिन रे सूर्य देखा जिबा जेतिकी कष्ट दिए नाही वर्षा दिने पानी गलिबा सेमानक पाई दुख दुर्दशार परिमाण को बढ़ाई दिए। पुणी घरे रोगिणा स्वामी ता सह एकमात्र झियो जया बयस मात्र 12 वर्ष। नगेन बाबू जड़े राजमिस्त्री थिले। तांको हाथ रे केते केते बड़ विराट सौध छिड़ा कराई देइथिले। दुखे सुखे तिनि प्राणी चली जाउथिले। किंतु विधिर विधान बड़ विचित्र। बोधहुए काहार नजर लागिगला सेमानक परिवार उपरे। अचानक दिने नगेन बाबूंकर गोड़ हाथ अचल होई आसिला। सबुकिछि जेमिति जड़ पालटि गला। बाड़ी साहाଯ୍ୟରେ भी छिड़ा हेबा कष्टकर होई पड़िला। गौरी देवीଙ୍କ मुंडरे वज्र पड़िला। मूलरू गरीब पुणी बेड़ी उपरे कोरडा माड़ परी नगेन बाबूंकर ए असुस्थता। कौन करिबे कौन नाई किछि बुझी पारु नथिले से। धीरे धीरे नगेन बाबू शଯ୍याशायी होई गले। काम को जीवा भी बंद होई गला। जया और गौरी देवी मिसी जहा किछि संचित संबल थिला से सब एकाठी करी नगेन बाबू को मेडिकल नहीं गले। किंतु डाक्तर देखि सारिबा परे जहा कहिले से सब शुणी गौरी देवी को पूरा दुनिया अंधार देखागला। नगेन बाबू को पक्षाघात होइछि जहा को समस्ते इंग्राजी रे पारालिसी बोली कहंती। गौरी देवी अनुरोध करिले डाक्तर को तांको स्वामी को भल कर देबा पाई। किंतु डाक्तर रोकठोक भावे कहिदेले ए कौन थंडा जर होइछि जे सांगे सांगे भल होई जिवो। एइटा एक मारात्मक बेमारी। मेडिकल रोगी को एडमिशन करने को पड़िबो। सेथिपाई बहुत अर्थर आवश्यकता अछि। तथापि गौरी देवी धैर्य धरी कहिले केते पैसा लागिबो कुहंतु मु देबाकू चेष्टा करिबी। डाक्तर कहिले कौन परिबा दुकान को आसीछंती जे देबाकू चेष्टा करिवे बोली कहउछंती। प्रथमे सबतक टंका डिपोजिट करिवे तापरे जाई चिकित्सा आरंभ हेबो। डाक्तर बाबू कहिले हाँ से जे संपूर्ण सुस्थ हो जिबे से कथार ग्यारंटी मु किंबा अन्य कोनोसी डाक्तर दे पारिबे नाही। ए कथा को मनरे रखी जहा निष्पत्ति नेबे नहले परे आमको दोष देले आमे किछि करि पारिबु नाही। गौरी देवी किछि बुझी पारु नथिले कौन जे सबु एमिति तांका सह होई चलिछि। पुणी थरे निज मन को शक्त करी समस्त संचित अर्थ जहा निज सह आनिथिले से सब को डिपोजिट करिबा परे नगेन बाबू को चिकित्सा आरंभ हैला। गौरी देवी और जया दिन राति उजागर रही नगेन बाबू को सेवा शुश्रूषार लागी पड़िले। गौरी देवी सबु समयर जेते देवादेवी अछंती समस्त को स्मरण करुथिले केमिति तांका स्वामी शीघ्र सुस्थ होई जिबे सेथिपाई प्रार्थना करुथिले। दिने डाक्तर बाबू आसी गौरी देवी को कहिले आपण जेतिकी अर्थ देइथिले ताठारु अधिक अर्थर आवश्यकता पड़ुछि। औषध और रहिबा पाई आहुरी 10,000 टंका दरकार। शीघ्र तार बंदोबस्त करंतु नहले रोगी नहीं घर को पळै जांतु। दारिद्रता आज गौरी देवी को तात्सल्य करुथिला।
ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଯେ କଳା ବାଦଲ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଢାଙ୍କିଦେବ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଜୟା ତା'ର କୋମଳ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ଗରିବ ହେବା କ'ଣ ପାପ? ଛୋଟବେଳୁ ମା ମୋର ସବୁ ଅଳିଅର୍ଦଳି ସହି ଆସିଛି। ବାପା ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହି ଖାତା ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ତ ଅନ୍ୟ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବି। ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ମା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟାର ଅଜାଣତରେ ତା ଗାଲ ଦେଇ 2 ଧାର ଉଷ୍ମ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଗକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଜୟା ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ଗୌରୀ ଦେବୀ ଜୟାକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗାଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ। ଆଉ 5,000 କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଲେ। ସେ ବି ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏ ଅସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ 5 ପଇସା ସୁଧରେ 5,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଲେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ଆଉ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଧରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧାଇଁଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ନଗେନ ବାବୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ସେମିତି ନଗେନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଔଷଧ ଖୁଆଇବାଠାରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।